Ketemu banyak sekali pelaku bisnis di industri ini. Sewaktu mereka bergabung dalam bisnis ini, saya dapatkan justru kok mereka lambat sekali berjalannya. Because from all that they know, they did not see the new business model in Jeunesse. They didn't understand it. They didn't see it. Ya, karena dari apa yang mereka sudah ketahui, mereka tidak melihat satu model bisnis terbaru yang dimiliki oleh Jeunesse. Mereka tidak bisa melihatnya. Just know that, for example, Cuma tahu aja. my team in Contohnya. Los Angeles, 80% of people have never done MLM. Ya, tim saya di Los Angeles 80% bahkan tidak pernah melakukan MLM. And through the hard work, our team effort, my business is in more than 50 countries. Tapi melalui kerja sama tim dan kerja keras, sekarang bisnis saya ada di 50 negara. So it doesn't matter if you do MLM before or not. It doesn't matter if you have business or not. Just know that this platform, with or without us, can carry our business all over the world. Ya, ketahuilah seperti ini bahwa dengan bisnis model seperti ini, ya, dengan atau tanpa kita, bisnis ini akan membawa Anda kepada keluar dunia ini. You know, Jeunesse, this year is going to be our 4th year. You know, we are already doing, more than $20 million a month in business. Ya, Jeunesse ya sudah memiliki sekitar $20 juta US dollar per bulan. So this is very fast. Now, let's talk about what's in it for us. What we get out of this, how are we going to get out of this? Mari kita bicara untungnya bagi kita apa. So, we all want personal financial freedom, right? Kita tentu semua pengen memiliki kebebasan keuangan secara personal, bukan? So, a few years ago, a friend of mine told me about this definition of financial freedom which makes sense to me. Dan beberapa tahun yang lalu teman saya berbicara mengenai definisi daripada kebebasan keuangan. He said, you know what? I mean, everybody talk about financial freedom, but, for me, it's passive income greater than your expense. Ya, bagi saya sebuah kebebasan finansial adalah di mana income pasif Anda lebih besar daripada expenses Anda atau pengeluaran Anda. Now, passive income is income that come in to you, even you either do nothing or very little. Ya, sebuah passive income adalah sebuah income yang datang kepada Anda tanpa Anda melakukan sesuatu atau Anda melakukan sedikit saja pekerjaan. So the thing is, most of us don't know of any opportunity, that does that, right? Dan banyak dari kita nggak tahu kesempatan-kesempatan apa yang bisa melakukan hal itu. Well, I mean, you could buy a house or apartment and then rent it out to somebody. That's passive income. Anda juga bisa beli rumah atau sebuah apartemen dan Anda menyewakan, itu juga sebuah passive income. But most people don't have that kind of money to invest, except maybe Ibu Jenny. Dan banyak orang tidak memiliki uang sebanyak itu untuk berinvestasi, ya. Seperti Ibu Jenny misalnya. Now this business, you can create very big passive income. Tapi di dalam bisnis ini Anda benar-benar bisa menciptakan satu passive income yang besar sekali. You have to put some work into it, maybe at the beginning, maybe for the first 18 to 24 months. Ya, Anda harus benar-benar melakukan kerja keras, ya mungkin antara 18 sampai 24 bulan pertama di dalam bisnis ini. Very few people, we have many men in the room today. Ya, banyak orang, ya kita di sini juga ada banyak laki-laki di ruangan ini. Very few men like me can have an opportunity. Ya, banyak sekali laki-laki seperti saya yang bisa mendapatkan kesempatan ini. In January of this year, Januari tahun ini, my wife Victoria was 8 months pregnant. Ya, istri saya 8 months pregnant. 8 bulan hamil waktu Januari lalu. So I decide, in January I will not travel because the baby comes soon, huh? Ya, jadi saya putuskan di Januari saya tidak berpergian karena ternyata bayinya lahir lebih cepat. Imagine every day, we can wake up anytime with our wives. Ya, bayangkan setiap hari Anda bisa bangun kapan saja bersama istri Anda.
Maybe drive him to the doctor, look at the ultrasound, Ya, mungkin pergi ke dokter, cek sana, cek sini. and then, take her to a good lunch, make her comfortable. Ya, bawa mereka makan siang, buat mereka senang, nyaman. And then, at night we have OPP in LA. Yeah, just go to OPP, Ya, malam hari ya tentu kita ada OPP di LA, ya kita pergi aja ke OPP. In January, I travel every month. In January, I did not travel at all. Biasanya setiap bulan saya berpergian, tapi di Januari saya sama sekali tidak berpergian. And because I took the time to build Jeunesse all over the world, there were 2 to 3 very big events in January in other countries. Dan karena saya membangun bisnis Jeunesse juga di luar dari negara-negaranya dia, dan bulan Januari ada 3 event yang besar di luar Amerika. Without traveling. Tanpa saya berpergian. In January, that was the biggest month I've ever had in commission. Ya, bahkan di Januari saya tidak berpergian, tapi justru komisi yang paling besar saya dapatkan bulan Januari itu. Almost 6 figures, starts with a 2, almost. Ya. Something like that. 6 digit, tapi ada 2 angka di depannya. US dollar, huh? Ya, US dollar. So that is passive income. Itu passive income. And it's real blessing. It's a lifestyle, like I said. Dan saya sungguh-sungguh diberkati, dan ini sebuah gaya hidup. So either you can do something to increase your passive income or decrease your expense, then you're financially free. Ya, jadi kalau Anda bisa meningkatkan passive income Anda tanpa menurunkan pengeluaran-pengeluaran Anda, itu yang disebut kebebasan finansial. If you only need $2,000 to live. Kalau Anda cuma butuh sekitar $2,000 untuk hidup. And in Jeunesse, through some work, passive income, without you working, your team is working, you're making $2,000 a month in Jeunesse. Are you free? Ya, kalau Anda misalnya Anda butuh 20 juta untuk hidup sebulannya. Yeah, tapi every melalui day. Jeunesse dan tim Anda bekerja dan Anda mendapatkan $20,000 per bulan. Anda passive income, Anda free gak? Freedom gak? Now the only question is, do you want it fast or slow? Ya, pertanyaannya, Anda mau cepat atau Anda lambat? Now, many people, when they look at these 2 cars, they say, oh, they're the same. Banyak orang yang ketika ngelihat mobil ini, oh, mereka sama aja. They have an engine, 4 wheels, 2 headlights. Ya, mereka punya mesin, mereka punya 4 roda, punya lampu. And many people, when they get into those cars, oh, they're gonna drive it just like any other car. Ya, dan mereka berpikir kalau mereka duduk di dalam, sama aja nyetir seperti mobil-mobil biasa. So, but is there a difference between a Ferrari and a Volkswagen? Tapi bedanya antara Ferrari dengan mobil Volkswagen, Huh? Right? Speed, huh? kecepatannya bukan? Okay, well, here's the question. Okay? Ini pertanyaannya. If I give you the keys to the car, you go in the Volkswagen, right? You go open the door, close it, you turn on the engine with the key, you put it in gear, step on the gas, and you can go. Ya, saya kasih kuncinya kepada Anda, kunci dari mobil VW ini, Anda masukkan giginya, Anda tekan gasnya, Anda bisa pergi. And then, you know what? You take the key, you go in the Ferrari, you sit in there, and you go, wait a second. Where do I put the key? Tapi kalau saya kasih Ferrari, bingung nanti masuk ke dalam, oh kuncinya di mana? Oh wait, there's a button. Oh, boom. Dipencet, boom. Then, you put it into gear. Well, how do you put it into gear? Dan Anda mau masukkan gigi, gimana cara masukin giginya? And then maybe you're looking on the steering wheel. Dan Anda melihat kemudinya, There's a lot of buttons there. banyak sekali pencetan tombol di sana. And you see that, oh, there's a button that says race. Wow, ini ada tombol untuk berlomba. What is that? Apa itu? So maybe you turn on the button on the race, right? Dan Anda tekan tombol race atau untuk berlomba itu. But you got to be careful because if you turn on race, you might go so fast you could crash. Hati-hati karena ketika Anda pencet tombol itu, Anda bisa tabrakan karena kencang sekali. If you want to go fast, Kalau Anda ingin cepat, there is a way to do. ada caranya untuk melakukan hal itu. But you make sure you got to know the difference between a Volkswagen and a Ferrari, Tapi okay? Anda pastikan Anda tahu perbedaan antara VW dengan Ferrari. Now,
If you want it, what are you going to do? If you want to drive that Ferrari fast, if you're going to do it, what you will do? Kalau Anda benar-benar ingin cepat, Anda ingin mengendarai Ferrari, apa yang Anda akan lakukan? Now, I am sure. Now, well, let me ask. How many of you would do your best? Siapa dari antara Anda yang akan melakukan segala upaya yang terbaik? Some people know? Yeah? Ada orang yang You got to do your mengatakan best, right? Anda harus melakukan yang terbaik, bukan? Yes? Benar? Okay. You know, what does it mean by doing our best, though? Apa maksudnya dengan melakukan yang terbaik? And maybe, of course, we're going to use our experience. Mungkin ya kita akan menggunakan beberapa dari pengalaman kita. Maybe our life experience, maybe, our, education from school. We're going to use all the experience we can, we know, to do this business. Ya, Do kita our akan best. menggunakan semua pengalaman selama hidup, mungkin itu di pekerjaan, di bisnis, atau di pendidikan, untuk memberikan yang terbaik di bisnis ini. And of course, you have to have a positive attitude. Tentu Anda juga harus memiliki attitude atau sikap yang positif. Last night, we heard, Mr. Jason Jiang from Taiwan, or Diamond, said he talked to 1 people, 2 people, 3 people, or no. Ya, tadi malam Mr. Jason Chang, Diamond Director dari Taiwan, dia pertama kali melakukan bisnis ini, 1, 2, 3 orang mengatakan tidak. Number 4, 5, 6, 7, 8, 9, no. Dan nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9 semua mengatakan tidak sama dia. You gotta have a positive attitude to overcome those people. Anda harus memiliki benar-benar sikap yang positif untuk mengalahkan perkataan orang-orang yang seperti itu. Either Atau you're gonna work hard and get the lifestyle you want, Anda ingin bekerja keras untuk mendapatkan gaya hidup yang Anda inginkan, or you're gonna quit and get the lifestyle that they have. atau Anda berhenti dan mendapatkan gaya hidup seperti orang-orang yang menolak Anda. So you're gonna try your best, yes? Jadi Anda harus melakukan yang terbaik, benar? But my question to you is, though, Tapi pertanyaan saya adalah, what if all that you know, bagaimana semua orang yang apa yang Anda tahu? all the work habits that you have already, the hardworking habits, Bagaimana kalau semua kebiasaan kerja keras Anda ternyata what if it was not good enough to become diamond engineers? tidak cukup baik untuk menjadikan Anda seorang diamond engineer? Maybe Mungkin all that we've known, semua yang kita tahu, all that we've learned, semua yang kita all that pelajari, we've experienced, semua yang kita alami, all that has gotten us to where we are today here. semua telah membawa kita ke tempat ini sekarang Now, I ini. don't know most of you, so Saya wherever tidak you are tahu today, siapa Anda, tapi siapapun Anda hari ini, all that you know, all the work, all the experience, all the education have gotten to you where you are today. semua yang Anda alami, semua pendidikan Anda, pekerjaan atau bisnis Anda sudah membawa Anda keadaan di mana Anda sekarang ini. 7-8 years ago, where I saw Kim say life-changing opportunity, how can it be? 7-8 tahun yang lalu ketika Kim berbicara ini ada satu kesempatan yang bisa mengubah hidup Anda, dia bicara bagaimana mungkin. But at that time, I still want it because I want more than what I have already. Karena waktu itu saya benar-benar menginginkannya karena saya menginginkan lebih dari apa yang saya miliki pada waktu itu. And it's okay. Most of us at the beginning, everybody's selfish. We want to do things for ourselves or for our family. Ya, tidak apa-apa ya, banyak orang yang selfish ya, menginginkan banyak hal untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya. But it's okay. Tidak apa-apa. But you got to do whatever it takes. Anda harus melakukan apapun juga. If it takes you to change yourself, change your habit, and learn something new, you got to do it, right? Kalau ini mengharuskan Anda mengubah kebiasaan Anda, ya ubah saja. Now, if you want to do that, Kalau Anda ingin melakukan hal itu, and your best is not good enough, yang Anda lakukan yang terbaik ternyata tidak cukup, do whatever it takes. lakukan apapun juga. Yes? Benar? Yes, good. Benar. Okay. Bagus. Now, what do? In Jeunesse, we do 3 things. Apa yang kita lakukan? Di Jeunesse, kita hanya melakukan 3 hal. Recruit, teach to recruit, teach to recruit. Ya.
rekrut orang, ajar orang untuk merekrut, dan ajar untuk mengajar orang untuk merekrut. Now, at the beginning, Pada awalnya, I said, recruit, what is that? I mean, pada awalnya rekrut, itu apa itu? I have to go talk to my friend and talk about making a lot of money. I haven't even made that money yet. How can I do it? Ya, apa saya harus pergi ke teman saya dan berbicara, mari kita kumpulkan, cari banyak uang. Saya kan juga belum banyak uang. Apa yang harus saya lakukan? How can I go recruit them? Bagaimana caranya saya merekrut mereka? What if I get them in and they don't make money? Then what? Bagaimana kalau ternyata dia join, ternyata dia gak dapat uang? Bagaimana? I'll get them into one of these things, you know. Ya, atau mendapatkan satu dua hal. But you know what? There's no guarantee of success in any business. Tapi tahu nggak? Tidak ada garansi untuk sukses di bisnis apapun juga. If you walk into one of my furniture stores, 10 years ago, very big store. Kalau Anda berjalan masuk ke toko furniture saya 10 tahun yang lalu, tokonya besar sekali. A lot of handmade furniture. Banyak sekali furniture yang buatan tangan, custom made. I Buatan tangan. even have beautiful teak furniture from Indonesia. Ya, bahkan saya memiliki furniture unik dari Indonesia. Some of my customer, Beberapa dari customer saya, movie star. ya para bintang film. Charlie Sheen, Charlie Sheen, Pamela Anderson, let's Pamela see, Anderson, Will Smith, Will Smith. many people in the area. Banyak orang tenar di area itu. But you might walk by and say, wow, that's a good store, that's a big store, that's a fancy store. Anda ketika cuma lewat aja, wah tokonya bagus sekali, megah sekali. But it's not easy. Tapi tidak gampang. Some those days, in the US we had the 9/11, huh? Ya, Event. pada hari-hari itu, waktu itu kita ada kasus 9/11 ya, 9/11. Yeah, after that the economy, not very good at all. Dan ekonominya pada waktu itu sama sekali tidak bagus. Every day I open the door, Setiap hari saya buka pintu, I hope I sell something today. harapan saya, Hopefully not, mudah-mudahan ada satu barang yang hopefully terjual. no zero. Mudah-mudahan tidak nol. So after I got that, you know what? If it takes to recruit, I will go do. No guarantee of success. And I tell my friend that we have to work hard. Jadi tidak ada garansi untuk sukses. Tapi kalau ini harus mengubah kebiasaan saya, ya saya akan pergi rekrut. Saya katakan sama teman saya, kita harus kerja keras. Now, many people say, feel, even me at the beginning, I have not made money yet. How can I tell my friend about making money? Mungkin ada perasaan seperti ini sama seperti saya. Bagaimana saya cerita kepada teman saya kalau saya juga belum dapat income dari bisnis ini. But even in my furniture business, Bahkan di dalam bisnis furniture saya, 1995, I was 25 years old. 1995. tahun 1995 saya umur 25 tahun. I put in $250,000. Saya investasi $250. If you ask me 1 year later, Samson, did you make money yet? Kalau Anda bertanya sama saya 1 tahun kemudian, Samson sudah dapat untung belum? No, not yet. Tidak, belum untung. 2 years later, did you make money yet? I would say no. 2 tahun kemudian ketika Anda tanya sama saya, sudah untung belum, dapat uang belum? 3 years later, did you make money yet? I go, just broke even. I just got my money back. Ya, 3 tahun kemudian kalau Anda tanya sama saya, ya baru BEP, baru balik modal sambil keringetan. Nobody is successful the first day. Tidak ada yang sukses pada hari pertamanya dia. Kim, of course, she is the #1 distributor in the world for Jeunesse. Kim tentunya seorang nomor 1 distributor di Jeunesse Global. Kim, on the top 100 people in network marketing in the world, she's within the top 10. Ya, Kim di daftar 100 orang penghasil terbanyak di industri network marketing, Kim itu di antara top 10 besar. But you know what? It took her more than 20 years of hard work to get to where she is today. Tapi butuh sekitar 20 tahun untuk benar-benar dia sampai pada saat ini. So if you want to get to where she is, I hope it won't take 20 years. Ya, jadi kalau Anda ingin benar-benar seperti dia, saya harap tidak butuh seperti 20 tahun. I used to think, wow, Kim makes so much money. Saya selalu berpikir, oh Kim menghasilkan banyak uang sekali. I'm hoping maybe I can learn just 10% of what she know and Mungkin make saya- just 10% of what she make.
Saya bisa belajar aja 10% dari apa yang dia tahu dan mendapatkan 10% saja dari penghasilannya dia. So, Jadi, they'll go back to the very basic at the beginning. jadi waktu itu benar-benar saya balik lagi ke hal-hal dasar, Have to learn to recruit. harus belajar bagaimana merekrut orang. Recruit is like when you talk to people, you're gonna recruit a customer or you're gonna recruit a business partner. Ya, di dalam merekrut akan menentukan apakah Anda akan merekrut seorang customer atau Anda akan merekrut partner bisnis. You might as well just ask them, what do you want? Tanya saja apa yang Anda mau. Do you want to look younger, Anda mau kelihatan lebih muda, be more healthy, lebih sehat, or maybe you want to make money, atau mungkin Anda mau dapat uang, or do you want both? atau Anda mau dua-duanya. If they say no to making money, I don't tell them. Kalau mereka katakan tidak untuk mendapatkan uang, ya saya nggak usah cerita. Because they don't want to make money. Karena mereka tidak mau uang. Would you like to beg your friend to make money with you? Apa Anda mau minta-minta tolong, ngemis-ngemis supaya mereka bergabung sama kita mendapatkan uang? So when you go recruit, all of us can recruit, trust me. Jadi ketika kita keluar sana untuk merekrut, saya percaya semua orang di tempat ini bisa merekrut orang. How many of you have been on a date before? Siapa dari antara Anda yang pernah berkencan? Angkat tangannya. Not many people. Nggak banyak orang ya. Let's say for example, Mungkin coba contoh. you ladies, okay? Ya, yang wanita. Maybe if you marry, cannot date anymore, okay? Yeah. But Ya, Anda sudah kawin, mungkin nggak berkencan lagi. but maybe when you're young, Mungkin waktu Anda muda, you see this good-looking guy walking around. Anda melihat ada cowok yang bagus gitu. Maybe he's in your class at your university or high school. Mungkin ada di kelas Anda, di universitas Anda, di sekolah Anda. You say, "Oh, I want to get to know him more." Oh, saya mau kenal dia lebih dekat lagi. So maybe you walk over there accidentally, bump into him. Oh, sorry. Mungkin Anda berpas-pasan dan sengaja menyenggol. Maaf. Try to get their attention. Supaya mendapatkan perhatian dia. Find some excuse. Mencari-cari alasan. And then you get their attention. Dan akhirnya mendapatkan perhatian. But you're going to get ready. You have to get ready, right? So after talking, maybe we just get a coffee or something to eat together. Ya, tentu Anda harus siap-siap dong berpakaian bagus. Ayo sebelum Anda minum kopi, makan dan segala macam. So you set up a time. Jadi Anda mulai set waktu Anda. And so before you go on the date, what are you going to do? You're going to dress up, huh? Ya, jadi sebelum Anda pergi ketemu kencan Anda, tentu Anda akan pakai pakaian yang rapi, bukan? And you're going to put your makeup on. Ya, yang wanita tentu pakai make up. You know, the nice high heel. Ya, huh? pakai hak tinggi. And you're going to dress up like a peacock. Very beautiful. Seperti merak. Anda harus kelihatan cantik sekali. Walk into that restaurant. Jadi ketika Anda masuk ke dalam restoran itu, he see you walk in the door. dia masuk, Anda masuk ke pintu dan dia lihat Anda. He's going to go. Okay. In a way, when you go recruit, Dalam satu cara ketika Anda ngerekrut, that's what you do. Not like a peacock, but sebenarnya itu juga yang Anda lakukan, tentu bukan sebagai merak. you want to get their attention. Anda mau mendapatkan perhatian mereka. Marketing, it's about telling a story. Pemasaran itu adalah sebuah bagaimana caranya Anda membuat suatu cerita. There's a big difference between selling and marketing. Ada perbedaan yang sangat besar mengenai bagaimana Anda menjual dengan yang namanya pemasaran. If you cannot figure out, just remember, you want to market yourself to the upper on a date. Ya, kalau Anda ingin tahu bagaimana pemasaran, ya ingat aja persiapan yang Anda lakukan untuk Anda pergi berkencan. And maybe also during this conversation, Dan somehow through the relationship, you will still have to ask the question. Dan mungkin juga ya sewaktu percakapan dengan kencan Anda ada beberapa hal
yang Anda harus tanyakan, bukan? Would you be my girlfriend or would you be my boyfriend? Ya, mau nggak jadi pacar saya? You still have to ask the question. Anda harus tanya pertanyaan itu. Or somehow, accidentally, mungkin- you just sign them up. Atau secara tidak sengaja ternyata join gitu apa? Now, are they going to say yes the first time? Apakah mereka akan mengatakan ya pada saat pertama? Are they going to say yes the second time? Apa mereka akan mengatakan ya pada hal yang kedua? Are they going to say yes the third time? Atau yang ketiga? Are they going to say yes the 10th time? Apa yang ke-10? How many people you have to ask to find the right one? Berapa banyak orang yang Anda harus tanya untuk Anda mendapatkan So orang yang tepat? you cannot give up, right? Jadi Anda tidak boleh menyerah, bukan? How many of you married? Siapa di sini yang sudah menikah? See? Si? Wow, you did not give up. Anda tidak pernah menyerah. Okay, so first, you got to recruit. Yang pertama Anda harus merekrut. Okay, attract people. Ya, Be ready. Prepare. bersiap-siaplah. Okay. Now, next, if you can recruit people, teach other people how to do that. Jadi ketika Anda sudah bisa merekrut, ajarkan orang tersebut untuk merekrut orang lain lagi. And down the road, when you have a big team, Dan sepanjang perjalanan ketika Anda memiliki tim yang besar, the way to get to ruby or emerald or diamond is to teach other people how to teach their team. ya bagaimana caranya Anda untuk menjadi ruby, emerald, atau diamond? Caranya adalah mengajarkan kepada grup Anda bagaimana caranya mengajar untuk merekrut orang. For you to become a ruby, emerald, or diamond, Untuk Anda menjadi seorang ruby, emerald, diamond, you have to develop a leadership skill to lead them, to show them the way. Anda harus membangun sebuah kemampuan kepemimpinan untuk menunjukkan kepada mereka jalannya. Okay. So you got to do whatever it takes. You got to have the mindset for success. Jadi Anda harus melakukan apa saja, Anda harus memiliki cara berpikir untuk sukses. Maybe you have to let go of everything you know in the past. Mungkin Anda harus melepaskan segala sesuatu yang tentang masa lalu yang Anda tahu di belakang. Wherever you are today Siapapun Anda saat ini, dimanapun Anda, is the result of all the decisions you have made in your life. itu adalah sebuah hasil dari keputusan-keputusan yang Anda buat sebelumnya. If you want to change it, if you want to make it better, you have to know how to make different decisions. Ya, kalau Anda benar-benar ingin mengalami perubahan, Anda harus memutuskan hal yang berbeda. The day for me, Ya, When- waktu itu adalah when I broke away from my past. ya itu adalah waktu saya mematahkan ya That's diri when saya terhadap masa lalu saya. That's when my success starting to come. Itulah saatnya di mana sukses saya mulai datang. It doesn't matter if I have a business degree. Tidak peduli kalaupun saya punya status It- title Yeah. di kuliah bisnis. It didn't really matter. I was a business owner, a furniture store owner before. Tidak peduli saya adalah seorang pemilik bisnis furniture sebelumnya. All those things won't be able to help me in Jeunesse. Semuanya itu tidak akan menolong saya di Jeunesse. I got to learn something new. Saya harus belajar hal yang baru. The only person I got the best one that I want to Yeah. learn from was Kim. Ya, saya beruntung, saya belajar dari orang yang luar biasa, yang paling terbaik, yaitu Kim. And I remember 7-8 years ago Dan saya ingat 7-8 tahun yang lalu, when she told me to recruit, I said, what is that? dan saya pikir waktu dia bilang rekrut orang, apa